आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाजरीन, हम आज के इस व्लॉग में एमक्यूएम के बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बात करेंगे। वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जिनके बारे में हर पाकिस्तानी जानना भी चाहता है और उसे पता भी होना चाहिए कि आखिर उस शख्स की ज़ाती ज़िंदगी कैसी है कि जिस पर इस मुल्क का सारा मीडिया तनकीद करता है और उसी की चौखट पर जाकर सियासी मुखालफिन हुसूल इक़्तिदार की खातिर माथा भी रगड़ते हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन कि जिसने पाकिस्तान की मौरूसी सियासत को ना सिर्फ पछाड़ कर रख दिया बल्कि वडेरों और सरमायादारों की रातों की नींदें हराम कर दी, जबकि ना वो किसी सियासी खानवादे का चश्मो चिराग है, ना उसके बाप दादा या भाई बहनोई फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट में किसी आला मनसब पर फायज़ है, ना वो वज़ीर आज़म और ना ही सदर बनने का ख्वाहिशमंद है, और ना ही बनी गाला, सरे महल या रायवेंड जैसे महल्लात उसकी ज़ाती मिल्कियत है, ना बैरून मुल्क उसकी अरबों खरबों की जायदादें हैं, ना ही बैंक बैलेंस है। फिर उस एक अकेले शख्स से इस मुल्क की अशराफिया, हुक्मरां और इस्टेब्लिशमेंट क्यों इतनी खौफज़दा है? वैसे तो जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासी ज़िंदगी पर हमेशा से बात की जाती रही है। नाक़िदीन उनकी सियासत पर दिल खोलकर ना सिर्फ तनकीद करते हैं बल्कि किरदार कशी और मीडिया ट्रायल तक भी करते रहे हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मीडिया या सोशल मीडिया पर पहले कभी किसी ने बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो 17 सितंबर 1953 को कराची के एक गरीब घराने में पैदा हुए। ये बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके वालिद का नाम नज़ीर हुसैन और वालदा का नाम खुर्शीद बेगम था। दोनों का ताल्लुक़ इंडिया के शहर आगरा के एक मजहबी घराने से था। अल्ताफ़ हुसैन साहब के वालिद मोहतरम जनाब नज़ीर हुसैन साहब तकसीम हिंद से पहले इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, जो हिजरत के बाद पाकिस्तान में एक फैक्ट्री में बहैसियत एक क्लर्क अपॉइंट हुए। अल्ताफ़ हुसैन साहब की विलादत के बाद इनके वालदैन कराची के एक इलाके एबीसीनिया लाइन से शिफ्ट होकर जहांगीर रोड पर वाक़ गवर्नमेंट क्वार्टर में आबाद हो गए। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी इब्तिदाई तालीम वेलजी भाई अल्लाह रखा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल से हासिल की और गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जो जेल रोड पर वाक़ था, वहाँ से 1969 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अल्ताफ़ हुसैन साहब जब सेकेंडरी की तालीम हासिल कर रहे थे तो इसी दौरान 13 मार्च 1967 को इनके वालिद जनाब नज़ीर हुसैन साहब की वफ़ात हो गई। अल्ताफ़ हुसैन साहब जिनका ख़ानदानी पस मंज़र चाहे ददियाल हो या ननियाल, दोनों ही जानिब से दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम पर भी ख़ास तवज्जो मरकूज़ थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब जिनके दादा का नाम मुफ्ती रमज़ान हुसैन था और वो इंडिया के शहर आगरा के जाने माने मुफ्ती थे और एक बड़े मजहबी स्कॉलर माने जाते थे। इसी तरह इनके नाना जनाब हाफिज़ रहीम बख्श कादरी साहब जिनका ताल्लुक़ सिलसिला कादरिया से था, वो भी ना सिर्फ हाफिज़ कुरान थे बल्कि इलाके की मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत में इनका शुमार होता था। यही वजह है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब में भी रूहानियत का रंग नुमाया दिखाई देता है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की वालदा बेगम खुर्शीद साहिबा, जिन्होंने शौहर की वफ़ात के तकरीबन 3 साल बाद 70 की दिहाई में जहांगीर रोड पर वाक़ सरकारी क्वार्टर को छोड़कर फेडरल बे एरिया के इलाके ब्लॉक 8 में सकूनत इख्तियार की। ये वही घर था जो बाद में दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना, यानी जो 90 कहलाया। जिन दिनों अल्ताफ़ हुसैन साहब कॉलेज में ज़ेर तालीम थे, उन्हीं दिनों मशरक़ी पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क का दिफा करना चाहते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें इसका मौका ना दिया। लेकिन क्योंकि 1970-71 में पाक भारत जंग शुरू हो चुकी थी और एनसीसी की फ़ौजी तरबियत हासिल करना लाजमी करार दिया गया था, लिहाजा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिंध बलूचिस्तान में एनसीसी की लाजमी फ़ौजी तरबियत हासिल की और 57 बलोच रेजिमेंट में बतौर कैडेट शामिल हुए। नेशनल कॉलेज से फर्स्ट ईयर करने के बाद उन्होंने 1972 में सिटी कॉलेज से इंटर साइंस की तालीम मुकम्मिल की, जिसके बाद 1974 में इस्लामिया साइंस कॉलेज से बीएससी और फिर 1979 में जामा कराची से
بی فارمیسی کرنے کے بعد 1980 میں ایم فارمیسی میں داخلہ لے لیا۔ اسی دوران الطاف حسین صاحب نے کورنگی میں واقع بوٹس کمپنی میں ملازمت حاصل کی، جو تقریباً 6 ماہ جاری رہی۔ اس کے بعد 7 ڈے اسپتال سے 3 ماہ کی ٹریننگ حاصل کر کے جی ڈی سریل کمپنی سائٹ میں بحیثیت پروڈکشن فارماسسٹ ملازمت اختیار کی۔ ٹیوشنیں پڑھا کر بسوں میں سفر کرنے والے الطاف حسین صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ایک سائیکل سے کیا۔ بعد میں اپنے محلے کے ایک صاحب سے 2,900 روپے میں ہونڈا 50 خریدی۔ ان کی رہائش گاہ، جسے عرف عام میں 90 کہا جاتا ہے اور جسے 90 کہنے کی اصل وجہ اس رہائش گاہ پر لگے پی ٹی سی ایل کے ٹیلی فون نمبر کے آخری 2 ہندسے یعنی ڈیجٹ جو 9 اور 0 تھے، یعنی 6313690 کے آخری 2 نمبر 9 اور 0 اس گھر کی نہ صرف سیاسی پہچان بنے بلکہ دنیا میں 90 کو وہ مقام ملا جو شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی کے حصے میں نہ آیا ہو۔ اور آپ تمام پاکستانیوں کو یہ سن کر یقیناً اور بھی زیادہ حیرت ہوگی کہ جس مکان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ مکان بھی الطاف حسین صاحب کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ مکان بھی وراثت کا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی سیاست اور ریاست کا رویہ دیکھیں کہ ایک ایسا لیڈر کہ جس کا کل اثاثہ اس کے کارکنان ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ جائیدادیں، گاڑیاں اور محلات ہیں، مگر اس پر الزامات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اور پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام الزامات میں سے کوئی ایک الزام بھی پاکستان سمیت دنیا کی کسی عدالت میں ثابت نہ ہو سکا۔ الطاف حسین صاحب جو آج بھی 120 گز کے مکان کو ہی اپنا سیاسی قبلہ جانتے اور مانتے ہیں، جبکہ ان کے نام پر 2 پٹی کی چپلوں میں اپنا سیاسی سفر شروع کرنے والے سیاسی یتیم 60 اور 120 گز کے مکانوں سے چھلانگیں مار کر ہزار گز کے بنگلوں کے مالک بن گئے۔ موٹر سائیکلوں کی اوقات نہ رکھنے والے ویگو اور لینڈ کروزروں میں گھومنے لگے۔ الطاف حسین صاحب جن کی ذاتی اور سیاسی زندگی کھلی کتاب ہے، نہ ان کی ذاتی زندگی کسی سے پوشیدہ ہے، نہ ہی سیاسی زندگی پر کوئی پردے ہیں۔ وہ کل بھی 120 گز کے مکان کے دعوے دار تھے، آج بھی اسی کو اپنا مسکن قرار دیتے ہیں۔ ان کی ذاتی یا سیاسی زندگی میں منافقت نہیں ہے۔ ان کی پوری سیاسی جدوجہد کا محور ان کی ذات یا خاندان کبھی نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ غریبوں کی بات کرنے والے الطاف حسین صاحب نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں، آسائشیں اور آرام غریبوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے قربان کر دیں۔ ایسے انقلابی لیڈر دنیا میں کم ہی ملیں گے کہ جو 6000 کلومیٹر دور بیٹھ کر 30 سال سے اپنے ووٹر، سپورٹر اور ورکر سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوئے۔ 30 سال میں کیے جانے والے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں خطابات، تقاریر، میٹنگز اور اجلاس کے منٹس اور تعداد کو اگر کیلکولیٹ کر لیا جائے تو یقیناً گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنانے کے لیے کافی ہوگا۔